একটা ঘটনা ঘটে গেছে, দেখো এরা আটক করেছে টোটোটাকে। টোটোটাতে দেখো দুটো স্টুডেন্ট, দুটো মেয়েকে নিয়ে একটা ছেলে এসেছিল, চরম অন্যায় করেছে। ভিডিওটা দেখে কমেন্টে কিছু বলো, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। डाउट लागे ना जी वीडियो बना तुबे बनाइए वीडियो हम ना वीडियो हो रहे तो ना होना तुम्हें बात है नाम का कुछ रे धर कागज छाप ए नाम ना डालो जल्दी बे जल्दी सुन ना ए कुंडे या तुम्हारा तो ए ना वीडियो कर ए कुंडे या तुम्हारा जल्दी वीडियो कर जल्दी ओके चलो ओके जाते थे ए के धर ना चलो बे गाड़ी करते हम है पागल है धर के चलो धर के कमर धर पले पाले रे कुंडे सुन करबो ना है सुन ना सुन খালি কে ভালোবাসছ তুমি এখানে এখানে এসে বাইপাসে গল্প করছে হালাতে ছাড়বো না শালিকে স্কুলে এসে বুঝতে হলে আর এখানে বাইপাসে ঘুরছে না না গাড়ি ছেড়ে গাড়ি থেকে নামবে নাম থামো শেষ খালাইতে ভাইলো তাহলে কে দেখরে স্কুল আইছে কও তো শালি তোর কেন খালাতে পারবে খালাইতে ভাইলো খালাতে ভাইলো খালাইতে ভাইলো এখানে আছে এই আচ্ছা শুন ভালো কাম করেছো তো ভালো করে